Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Bersyukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan yang indah untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan persiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah. Mari kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. 耶和華，你係將士們把我提拔起來的，求你憐惜我，看那恨我的人所加給我的苦難，好叫我訴說你一切的美德，我必吹舌安的門，因你的救恩歡喜歡樂。 Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian untuk meninggikan Allah kita, berilah hormat padahu. 想請我們大家起立起來，我們唱首詩歌，尊重我們的上帝，即係尊榮真神。 Hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padaku, berilah hormat padaku, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. 荣耀归于最高神，荣耀归神，荣耀归神，荣耀归于最高神，赞美赞美不停，赞美真神慈爱最深，赞美真神恩慈万远，赞美真神神他天地。 赞美神父、神子、神灵，荣耀归于最高神，荣耀归于最高神，荣耀、荣耀、荣耀、荣耀归于最高神，荣耀、荣耀、荣耀、荣耀归于最高神。Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat,
puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita akan masuk di dalam doa, meminta dengan hormat Pak Kim Siong pimpin kita di dalam doa. 請我們先嚟帶頭禱告。現天父上帝，我哋主耶穌基督看顧我哋人，保護我哋人到如今，我哋人見到先係可以再次到上主嘅面前敬拜。主啊，我哋人好大嘅感謝，因為你看蒙也看顧與保守，我哋人有健康嘅身體，我哋人見到先能夠敬拜你。主啊，雖然我哋人現在唔能夠實體在教會裏敬拜，我哋人在家中裏敬拜。我哋相信主啊，你同樣是服務到人，主啊，你把弟兄姊妹們完全仰望交託在手中，求主再次用一僕人再次用一反義來提醒我哋人，來激勵我哋人，來堅固我哋人，讓每一弟兄姊妹都能夠得到主嘅力量，來奔跑前面嘅道路。因為一人許對人講但能一仰望耶和華嘅人必重新得力。我哋祈求禱告係奉靠耶穌基督嘅聖名求嘅，阿門。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, nanti akan dilanjutkan dengan bahasa Hakka. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 下法我哋都使徒信經，我信上帝，全能的父，創造天地萬物的主，我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感染，要同真母瑪利亞所生，在本丟比拉多受下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在天能父的上帝右邊，將來必從那裡降臨，審判法人世人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪得赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。 Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita akan naikkan satu pujian yang berjudul Jin Jin Ho. Satu pujian yang menggambarkan bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan selalu mendapatkan sukacita dari Tuhan. 即係講描寫到每日相信耶穌嘅人，就能夠從耶穌裏得到喜樂。 Jin ho,來信耶穌，jin jin ho，jin jin ho，來信耶穌，jin jin ho。拜一、拜二、拜三、拜四、拜五、拜六，日假禮拜jin jin ho，來信耶穌，jin jin ho。 主耶穌真好，
ngài ơi lời赞美ngài ngài Giêsu tuy ngài truyền hồn ngài ngài phàn nàn cũng ngài nhiều hy lo ngài ngài Giêsu tuy ngài truyền hồn truyền hồn lời xin Giêsu truyền hồn truyền hồn lời xin Giêsu truyền hồn ngài bay dịp bay ni bay sam bay si bay bay liu ít cha li bay truyền hồn lời xin Giêsu truyền hồn Chúa Giêsu truyền hồn ngài ơi lời赞môi ngài cài Giêsu tuy ngài truyền hồn ngài cài phàn nàn cũng ngài điều hy lo ngài cài Giêsu tuy ngài truyền hồn Mari kita naikkan sekali lagi. Cin-cin. hồn lời xin Giêsu truyền hồn truyền hồn lời xin Giêsu truyền hồn ngài bay dịp bay ni bay sam bay si bay bay liu ít cha li bay truyền hồn lời xin Giêsu truyền hồn Giêsu truyền hồn ngài ơi lời赞môi ngài cài Giêsu tuy ngài truyền hồn ngài cài phàn nàn cũng ngài nhiều hy lo ngài cài Giêsu tuy ngài truyền hồn ngài cài Giêsu tuy ngài truyền hồn ngài cài Giêsu tuy ngài truyền hồn. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan 弟兄姊妹们，接下来这个爱读主的圣经， yang diambil dari Matius 19. Kita akan membaca dari ayat 5 hingga ke 6. 由馬太福音第19章第5節到第6節， Kita baca dalam bahasa Indonesia dulu. 先用印尼本土，然後中文。 Demikian bunyi firman Tuhan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. 馬太福音第19章第5節到第6節，跟用記載說，並且說，因此人要離開父母，與妻子聯合，兩人成為一體。這經你沒有念過嗎？既然如此，夫妻不再兩個人了，乃是一體的了。 所以上帝配合的，人不可分開。 Ya, demikian pembacaan firman Tuhan sampai di sini. 我們讀聖經到呢為止。 Mari saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 接下來即係來準備先兩堂上帝嘅話。 Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Christine. 今日先分享上帝嘅話，呢係要
yêu vun xin chọn thọ. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan ini. Sika chong chủ sĩ có là chuẩn bị để xem liang thang song địa phá. Satu pujian yang boleh menguatkan kita, Ý chủ sĩ có này có là kian cụ sika đâu nhìn. di mana di saat ini, saat pandemi yang masih berkepanjangan sudah 1 tahun lebih. Như vậy đây chỉ hay hay chỉ là chỉ khí nhắn tao lèo. Bagi kita orang-orang yang sudah percaya, terus membutuhkan tuntunan Tuhan. Ngô muốn相信上帝nhìn nhìn nhận需 Terus 要上帝 minta 嘅帶領。 Tuhan menuntun hidup kita. 求上帝來認同一啲途 Ada 路。 kalanya kita susah, 有時候我們難過， maka kita terus berharap kepada Tuhan. 我們來求主，來仰 Mari 望呢個主。 kita bersama-sama naikkan pujian ini. Tuntun tanganku, atau yang dalam bahasa Hakka-nya Kian Ngakai Siu. Kian Ngakai Siu, Ngakai Chúa, Xiang đi mỗi ly khỏi Ngài. Đi theo路, Ngài hẳn ôi hàng, Ngài xì giàu, đi lối chỗ phàm. Kian Ngakai Siu, Ngakai Chúa, Xiang đi mỗi ly khỏi Ngài. Dù xin Ngài về gia, dù xin bi nhong ban hạ, dù xin an giang an tông tòa nhà khai sáng. Ngakai Siu, Xiang đi cả Ngài dỗ phán, buôn ngàn lại kiệu phù chiếu muôn chiếu thì. Hàng teo nhà cày muôn chen, tháng đô nhà cày sáng, cả ngày có nhịp lời ngày sinh. Tuntun daku, jangan kau tinggalkanku. Ku tempuh jalan ini, ku perlu kau sertaku. Oh Tuhanku, tuntun daku, jangan kau tinggalkanku. Kala ku takut dan bimbang langkahku, tiada dengar akan suaramu. Tuntunlah ku, Tuhan sertai daku, tegakkanlah langkah kakiku. Datang padamu, dengar suaramu, masuklah engkau anakku. Kian Ngakai Siu,
ngài gió phan un ngài lệch nhau un chiếu cơn diệu thì hàng em nhà cày muôn chen tháng to nhà cày sáng cả ngày có những lời ngài sẽ đi ngài cày siêu chẳng như cả ngài gió phan un ngài cày kéo phù chiếu buồn diệu thì hàng theo nhà cày muôn chen tháng to nhà cày sáng cả ngày có những lời ngài sẽ nhìn nhà cày muôn chen tháng to nhà cày sáng cả ngày có những lời ngài sẽ nhìn tháng to nhà cày muôn chen tháng to nhà cày sáng cả ngày có nhịp lời ngài sẽ nhìn. Shalom saudara sekalian. 主內弟兄姊妹，大家平安。 Hari ini adalah minggu ketiga di bulan Juni. 今日禮拜係第三日禮拜，係6日款。 Adalah hari Papa. Di sini saya mengucapkan selamat hari Papa buat semua papa hebat yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. 今日先嚟恭祝所有做父親嘅父親節快樂，因為今日係父親節。 Teruslah menjadi papa yang hebat, teruslah menjadi papa yang tangguh, papa teladan. 我們繼續先會要榜樣嘅好父親。 Menjadi pahlawan bagi anak-anakmu. 先會是個家人嘅個義勇嘅壯士。 Biar anak-anak menjadi anak panah di tangan pahlawan. 這個世人好像是個台中嘅職戰。 Supaya rencana Tuhan digenapi di dalam hidup setiap anak-anak kita. 但係上帝嘅這個計劃嘅延任在每一人嘅生活當中。 Sebelumnya mari kita masuk dalam doa. 這個先進入禱告。 Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Hari ini adalah hari Papa. Kami berdoa bagi setiap papa-papa yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang memimpin Tuhan, supaya Papa boleh bertanggung jawab menjadi Papa yang tangguh, Papa yang teladan, Papa yang menghidupi firman Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan menjadi pahlawan bagi anak-anaknya, menjadi teladan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami menyerahkan juga saat ini kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Engkau yang memimpin, urapi hamba-Mu dengan yang menerjemahkan dengan segala keterbatasan kami. Biarlah firman Tuhan yang tidak terbatas itu disampaikan dengan jelas dan dapat ditangkap oleh setiap yang mendengarkan. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, waktu ini kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara sekalian, 叫女弟兄姊妹們， hari ini bagaimana kondisi keluarga kita? 基本以這個家庭嘅情形樣辦。 Dengan banyak gonjang-ganjing ya, 1-2 tahun ini adalah masa pandemi ya. 即係講啲人多嘅時間就係疫情嘅時間。 Bagaimana kondisi keluarga kita? 自家嘅家庭嘅情形樣辦啊？ Apakah ribut-ribut? 係咪吵吵鬧鬧？ Apakah ada yang dekat dan tetap romantis? 係咪還要繼續溫暖嘅感覺呢？ Atau ada yang sudah nggak tahan, pengen cerai? 或者我們受不了想打算離婚。 Atau saat ini sudah pisah hati? 或者我當然見係失望。 Atau kita semua satu keluarga berkumpul sih kumpul, tapi semuanya pegang gadget. 或者我哋要家庭要持續喺一起，但係各人教各人嘅手機。 Gadget itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. 因為手機係只係圈嘅人先會人嘅人先會圈。 Atau kita terus ada mengambil kesempatan bersama berkumpul ini tiap malam berdoa bagi keluarga, membangun mesbah keluarga. 係咪創造咗機會？自己要來持續自己家人每半日或者每日，我們來建立自己家庭嘅祭壇嘛。 Atau kita nggak boleh ngumpul rame-rame, tetapi kita bisa dengan keluarga inti pergi piknik, ambil quality time. 或者我們唔能夠同自己嘅家人同持續在一起。 Maka saudara, hari ini kita belajar satu tema, bagaimana
maka kita perlu membangun kesatuan keluarga. 所以今日我提嘅題目就係建立合一嘅家庭。 Supaya keluarga kita menjadi keluarga yang memuliakan Allah. 是這個家庭呢叫擁有上帝嘅家 Supaya 庭。 keluarga kita boleh dibangun atas dasar kasih Kristus dan juga boleh menjadi keluarga yang menjadi teladan dan memberkati. 是個家庭嚟建立根據上帝嘅反應，或者我們嘅家庭人能夠帶來一本祝福俾別人。 Mari kita baca firman Tuhan. 我們嚟讀出聖經， Diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18, 我們嚟看創世記第2章第18節。 lalu 21 sampai 25. 第21節到25節。 Ya, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 第18節講呢啲，耶和華上帝說：那人突己不可，我要為他造一個配偶，幫助他。 Ya, lalu ayat 21 sampai 25 silakan Pak Kim Seong tolong 第 bacakan. 21節到25節，我們嚟看，耶和華上帝是他潛水，他潮水了，於是賜下他一條肋骨，要把肉合起來。耶和華上帝就用那人身上所刺的肋骨，造成一個婦人，讓他到那人跟前。那人說：這係我骨中的骨，肉中的肉，可以稱他為婦人，因為他係從男人身上刺出來的。因此人要離開父母，與妻子聯合，兩人成為一體。當時夫妻兩人赤身露體，並不羞恥。 Ya. Amin. Lalu kita baca Matius pasal 19 ayat 5 sampai 6 hanya bahasa Indonesia saja ya, karena ini adalah meneguhkan bacaan yang tadi. Ya. 我們再看，大概馬太福音第19章5節到6節，願意本來讀。 Ya, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Amin. Saudara, kebenaran yang kita dapatkan dari pembacaan Alkitab tadi adalah sebagai berikut. 即係我們在聖經裏讀到嘅真理就係接下去。 Bahwa Allah yang berinisiatif mendirikan institusi yang namanya keluarga. 即係上帝本人主動嚟建立呢個家庭。 Ya, Allah melihat di ayat 18 tadi ya, tidak baik laki-laki itu seorang diri. Saudara ingat ya, laki-laki seorang diri tidak baik loh. 就係在18節講呢啲，上帝看呢個男人突己不可。 Maka kita jarang lihat ya kalau laki-laki sampai bujang sampai lama gitu. Ya kalau perempuan lebih tahan mungkin ya. 即係看男人按少，即係講單身或者突己嘅。 Tuhan berkata, aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. 上帝講嘅錯責女人嘅配偶，同意讓係。 Maka dari rusuknya dibuatlah Hawa. 所以當肋骨嚟刺下一條肋骨。 Nah, saudara sekalian, maka ini Tuhan membawa Hawa kepada Adam dan dipersatukan di dalam pernikahan. 所以呢個婦人受傷之後，上帝讓他到呢個男人嘅跟前。 Jadi pernikahan adalah kesatuan antara laki-laki, satu laki-laki dan satu perempuan. 即係講婚禮或者結婚就係一為男人或者為婦人。 Kebenaran dan prinsip pernikahan adalah sifatnya adalah covenant, yaitu perjanjian atau komitmen. 即係講男人同婦人結婚係一個屬於一個立約。 Hanya maut yang dapat memisahkan. 單單一個死亡才能夠把佢分開， Keduanya menjadi satu. 因為呢兩人合成為一體。 Nah, apa lambangnya kalau di pernikahan kan ada dua lilin ya. Tadinya masing-masing kehidupan pribadi, lalu dua lilin ditiup, lalu
disatukan menjadi satu lilin di tengah. 所以教會啲自行歡呢燒兩條蠟燭點出然後結歡後把蠟燭合在一起。 Kehidupan pribadi tidak ada lagi menjadi satu kesatuan. Jadi satu ditambah satu dalam pernikahan adalah satu. 因為在聖經裏邊講男人同女人結婚後，一加一等於一。 Ya, saudara, ini adalah beberapa kebenaran atau prinsip pernikahan. 呢係記計，所以呢個結婚人設裏邊。 Nah, saudara, biasanya ini dikotbahkan kalau lagi ini ya pemberkatan nikah 常常呢為在自行歡呢嘅時候所講出嚟。 atau di pasutri. 或者在呢個夫婦團契 Tapi 裏講 hari 係 ini khotbah ini ditujukan untuk semua kita karena kita ada di dalam keluarga. 呢個建州先講係頭，係對於每一條社會門，因為我們係要家庭嘅人。 Saudara, ada seorang pastor namanya Pastor John Sherwood. 因為前夫即係名係 John Sherwood， Ya, dia itu pendeta ya. 佢係梅牧師。 Ya, nah dia itu pendeta yang sudah berusia 71 tahun. 呢位牧師已經71歲啦。 Ya, 2 hari yang lalu saya mendengar kabar bahwa dia ditangkap, saudara. 即係2日前我聽到佢被作起， Ditangkap karena apa? 被作起就賣煙梅賣啦。 Karena dia mengkhotbahkan bahwa pernikahan itu adalah satu laki-laki dengan satu perempuan. 因為佢所講嘅頭，佢講結婚就係一個男人同一個女人。 Saudara, bagi kita kelihatannya khotbahnya tidak apa-apa, memang benar demikian. 對自家人嚟講，佢講嘅頭係對嘅，本來係 Tetapi 樣。 dia tinggalnya di Inggris, di UK. Maka saudara, dia ditangkap karena Inggris melegalkan pernikahan sejenis. 因為佢出出嚟煙嘅地方，因為煙嘅已經准許了同性戀嚟結婚。 Saudara, betapa bahayanya dilegalkan pernikahan sejenis, jadi kebenaran dibalikan. Jadi kalau kita menyatakan kebenaran itu menjadi ilegal, satu laki-laki satu perempuan menjadi ilegal. 所以我們看到好大嘅危險，好大嘅嚴重，佢哋同意在同性戀地位，自家講男人嘅結婚，就好像犯法一樣了。 Saudara dengarkan baik-baik semuanya dimanapun saudara berada, pernikahan satu laki-laki satu perempuan. 好聽條上門，無論你在哪地方，結婚就係一位男人，一位女人。 Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. 上帝造了當同夏娃。 Pernikahan bukan Adam sama Amin, bukan. 結呢個頭年嘅時候，咩同Adam同阿面。 Bukan juga Hawa dengan Helen misalnya, bukan. 比方講咩同夏娃同夏倫， Saudara, ini harus jelas. 呢一愛舊天使， Saudara sekalian, 弟兄姊妹們， biar kita tetap berdiri dalam kebenaran. 我們至少係站在呢個真理地位。 Saudara, 弟兄姊妹們， bagaimana kita membangun kesatuan keluarga? 我們用幫你建立呢合一嘅家庭呢？ Karena kebenaran tentang keluarga semakin digeserkan oleh nilai-nilai dunia. 因為我們家庭合一嘅家庭，現在本呢個世界嘅影響攞開了。 Maka keluarga Kristen harus berdiri teguh, 所以基督徒嘅家庭要站立得住， harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. 我們發出合乎上帝嘅法。 Maka saudara, kalau tanya bagaimana membangun kesatuan keluarga, jawabannya kita harus hidup sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. 即係門用幫你個把合一嘅家庭嘅人問題答案就係我們係發出合乎上帝嘅法。 Kalau dilihat dari bacaan ini saudara, mari kita kembali melihat, yaitu dari Matius tadi pasal 19 ayat 5 dan 6. 做第多章嚟看，馬太福音第19章第5節到6節， Yang pertama adalah prinsip mandiri. 第一咧從我們自立人生。 Karena di sini dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. 因為男人要離開嘅父母親， Ini prinsip meninggalkan. 呢係離開嘅人設。 Meninggalkan ayah dan ibu bukan berarti nggak hormat, nggak mau lagi sama ayah ibu, bukan demikian. 離開意思咩講？放棄或者唔孝敬了。 Tetapi ini berarti kalau sudah menikah, sudah disatukan, menjadi suami istri, ini artinya kita harus mandiri. 意思係講我們結了婚之後，我們係離開自己父母，所以講合一愛自立人生。 Untuk latihan mandiri memang paling bagus adalah pisah rumah. 所以講我們愛自立人生學識嘅過程，最好分開家。
Itu kalau mampu ya secara finansial. 如果經濟方面能夠嘅話， Kalau enggak kamu tetap akan dipanggil bangun, kalau enggak kamu tetap akan disediain makanan, mama yang bikin. 如果沒有咁樣嘅話，行廠嘅時候呢，母親係含義行，或者準備點心乜嘢。 Nah, saudara sekalian, tetapi saudara ada juga keadaan misalnya anak harus tinggal dengan orang tua. Misalnya orang tua tidak ada yang jaga, sudah tidak ada, mungkin papanya lagi sudah tidak ada. Nah, itu kondisi khusus. 因為偏偏嘅環境，可能嘅阿爸已經離世，將嘅阿妹我應該服侍。 Jadi saudara lakukan kita adalah mandiri secara keuangan, secara finansial. 時間人應該在經濟方面要計持要。 Maka kalau engkau memutuskan mau menikah, kerja keras. Bagaimanapun kita mau bertanggung jawab untuk finansial keluarga kita. 時間無論用班我 cat 苦嚟咯，我建立自己家庭嘅經濟。 Lalu saudara mandiri juga secara emosional. 或者我哋感情方面，我們就應該要先長。 Jangan dikit-dikit ngadu sama mama. 冇要點事情潮嚟控過自己嘅母親。 Baru ribut sedikit, jangan bilang, "Ma, saya dikatain males pulang ke rumah mama." 冇要點少我們條對母親講，我全部阿妹不卡。 Takutnya malah orang tua kepikiran nggak bisa tidur. 有時候麻煩老人家唔有睡目。 Nah, itu tidak boleh, saudara. 唔可以咁樣做。 Nah, kita juga mandiri secara keputusan. 應該作家庭就愛能夠自立。 Suami istri diskusi dan putuskan. 夫婦愛商量bagi做家庭。 Nggak perlu juga ya dikit-dikit anak sekolah di mana, nanya orang tua. Atau misalnya kita mau libur kemana, nanya orang tua. Ya itu nggak perlu ya saudara. 即係講我們細年就入會學舊讀書，或者我入會離行，因為滿個阿咩唔 Tapi 知道。 kalau minta pertimbangan boleh. 如果愛含義建議可以， Keputusan tetap sendiri. 家庭喺你自己嘅處理， Itu mandiri ya saudara. 呢個探我自立。 Nah, mari yang pertama adalah prinsip mandiri. 第二咧就係自立嘅人實。 Karena banyak keluarga pecah, banyak keluarga bermasalah karena tidak mandiri. 因為很多嘅家庭分散，或者很多家庭出現問題，就係因為唔能夠自立。 Kalau sudah campur tangan keluarga besar, wah jadinya rumit dan runyam. 如果自己嘅父母親或者即係家庭啲幫你插手，自己嘅家庭就亂七八糟啦。 Ibu-ibu, bapak-bapak, kita yang sudah punya anak yang sudah menikah, mari kita belajar lepaskan mereka secara mandiri. 做父母親如果因為細年結咗婚後，自己應該放下搬幾多嘢嚟處理幾件事情。 Yang kedua, saudara, 第二點咧就係 adalah prinsip bersatu. 即係講要合意嘅人質， Saudara, karena firman Tuhan berkata, 因為上帝嘅法講睇呢啲。 meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. 因為離開嘅父母，中間嘅妻子兩人先會一體。 Nah, di ayat 6 bagian A juga demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. 因為幾多人唔係兩個人了，因為兩人先會一體了。 Kita harus mandiri yang pertama, yang kedua kita bersatu, suami istri itu satu. 即係兩人先會一體，即係夫婦係會意嚟合意嚟。 Ya, saudara. Jadi sejak mereka menikah, mereka adalah satu. Mereka memang berbeda, saudara, tetapi mereka adalah saling melengkapi. 即係雖然幾多人結婚後幾多人合意嚟，係先會一體嚟。雖然幾多要分別，但係同樣嘅目標。 Saat bersatu di sini, saudara sekalian, bukan cuman mengatakan bersatu secara tubuh ya, bukan hanya secara seksual. 在這裡唔係講先會一體，單單講錢足嘅問題，或者呢個交錢嘅問題。 Saudara pegang baik-baik, kesatuan secara seksual hanya dilegalkan di dalam pemberkatan suami istri yang sudah ya menjadi suami istri. 弟兄姊妹們，嗰啲咧同性嚟就係講法就善交為單單基督徒計結婚嚟，單單係夫妻咁可以 Ya. 私談。 Saudara bersatu di sini juga berarti kesatuan jiwa, emosi, kesatuan hati. 一個同心同嘅感情，同嘅心智， Dan juga kesatuan rohani. 一係同樣係屬靈嚟。 Nah, saudara kesatuan jiwa, emosi bagaimana saudara? 用不能夠聯合起來， Karena sudah menjadi satu, saudara. 兩個先會一體。 Jadi kalau satu, yang satu sedih, yang satu ikut sedih.
如果一計係難過兩計難過 turut merasakan. 愛感受 Karena 痛 menjadi 癢 satu tubuh, saudara. 因為痛合為一體 Tidak mungkin saudara tangan kejepit, lalu mulut saudara bilang begini, syukurin lu, cuman tangan. 唔聽叫用一手夾到嘅時候即係講按好彩，因為真係手夾到 Tangan kejepit, waduh, pasti kepala juga jadi pusing ya. Ini siu kep semuanya kaki juga jadi lemes ya. 手夾到都係跳奶又歡腳又痛 Mulut juga teriak, waduh. 再入去喊起來 Jadi kalau ada yang satu sakit, yang lain semua merasakan. 如果身即係機體呢，因為受傷即係全身又感覺不舒服了 Jadi ini namanya suami istri disatukan 呢 secara 個合 emosi. 熱嘅夫妻合熱嘅人 Kalau 質 satu senang, dua-duanya juga senang. 如果熱嘅喜樂，兩個係喜樂 Jadi nggak ada tuh suami istri yang namanya kalau istrinya lagi nggak dapat satu kecelakaan, lalu suaminya bilang syukurin atau sebaliknya, tidak ya. 所以講唔會要嘅家庭係合熱嘅家庭，一個妻子床上嘅車禍之後，嘅丈夫講好彩 Saudara, ini berbeda tetapi satu. 雖然一啲要歡撇，但係係合熱嚟。 Saudara, banyak orang ini ya mengatakan kami sangat beda, sulit disatukan. 因為嘅夫妻人講我當然按多係歡撇，按難把佢合起。 Saudara, saya kasih tahu, pasti beda. 小姐妹講咗呢啲熱天係歡撇嚟， Dari laki-laki sama perempuan saja sudah beda. 就係男人嘅女人就係已經歡撇了。 Belum lagi latar belakang keluarga, 還要接下去要這個家庭嘅背景歡撇 latar。belakang pendidikan, tempat tinggal dulu dibesarkan dengan ibu atau bapak yang bagaimana, semuanya berbeda. 或者個成長嘅過程嘅背景也係唔同樣。 Nah, saudara sekalian, belum lagi namanya pria dan wanita. Kalau pria itu lebih pakai logika ya, kalau wanita lebih pakai perasaan. 因為男人比較多用嘅頭腦，但係女人用嘅感情。 Ini semua di kelas BPN sudah diucapkan, sudah diajarkan, tetapi di sini untuk secara keseluruhan diingatkan kembali. 呢係分享葡萄班已經講過了，但係在這裡再提醒弟兄姊妹們。 Misalnya kalau beli rumah, 比方講這個七木卡， milih rumah gitu ya. 成七木。 Kalau pria lihat lokasi strategisnya. 這個做男人呢，我成日個當時嘅地方。 Wah, ini cukup strategis nggak? Nilai jualnya bagaimana? 即係你係咪當時這個賣價錢多冇？ Ventilasi oke nggak? 這個流通空氣好冇？ Hadapnya ke timur apa ke barat? 這個方向向在哪邊？ Kalau perempuan lain lagi. 女人就唔同了。 Lihat rumah. 看這個木， Ini rumah rasa-rasanya enak ya, adem. 這個木咁按涼爽按舒服。 Saya di sini, oh rasanya tenang. Itu perasaan. 跳出嚟呢，咁按安全按舒服，呢係用感情嚟。 Oleh sebab itu saudara, laki dan perempuan ya, perbedaan bukan untuk menjadi masalah, tetapi saling melengkapi, the right combination. 小弟們，男人嘅女人雖然要歡撇，但係歡撇係咩講離開離人之間嘢嚟屬土，但係呢個歡撇就係大家甜蜜。 Coba saudara perhatikan ya saudara, pasti kita sama suami kita yang sudah menikah ya, pasti berbeda. 小弟們，你都要注意這個從這個丈夫結咗婚係當然要歡撇。 Walaupun kita suka yang hobinya sama, tapi di dalam pernikahan kita suka yang kelihatannya berbeda gitu. Ternyata benar waktu menikah beda banget gitu. 所以講晚結婚之後看落係按相同，但係結咗婚後好像因為歡撇。 Ya, ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya lama. 因為行路按快，因為行路按慢。 Ada yang istrinya boros, suaminya hemat. 因為嘅太太按爽，但係嘅丈夫按省。 Ada yang sembrono, ada juga yang teliti. 因為按唔認真，因為按認真。 Ada yang rapi, ada yang berantakan. 因為按前車，因為唔前車。 Kalau saya sama Musa juga sangat berbeda ya. 我同牧師又係因為歡撇。 Musa orangnya rapi, saya berantakan. 牧師嘅人按前車人，但係佢按唔前車。 Saya rapi begini, didandanin, diingetin sama Musa. 我種按前車嘅打扮咗，係牧師提醒佢。 Sebelum keluar rumah, dilihat dulu dari atas sampai bawah. 即係講猛要出門嘅時候，我從頭呢看到腳係咩前車。 Gitu. Go, kalau enggak saudara ganti baju gitu. 係唔前車嘅話，就係換衣服。 Nah saudara lain saudara, Musa jalannya lama, slow but sure. Musa kalau jago bahasa bantan. Jawanya lambat asal selamat.
即係講慢但係安全， Tapi kalau saya cepat, tapi cepat nabrak. 即係按愛腳，想想為碰狼人， Berbeda, saudara. 腰款劈， Kalau nggak ngerti, saudara ribut terus. 如果唔明嘅彼此了解，想想為吵起來， Saya udah enak, nyaman sama yang berantakan. Wih, sama musuh mah dirapiin semuanya. Ini, itu. Waduh, Nah, saya saudara, sip kuan, saya yang hinay. stres juga. 用起來，但係牧師就為前車，所以就好像合唔來， Tetapi saudara puji Tuhan, ini namanya saling melengkapi dengan berjalannya waktu. Wah, sekarang nggak usah ngomongin ya. Dia menurunkan standar, saya naikin dikit. Ketemu deh. 即係講呢係前個門新翻嚟個錢，日叫日來，我門呢叫合日來了。 Nah, saudara sekalian, di dalam keluarga kita harus ada namanya saling, kehidupan saling. Baru bisa bersatu. 即係我們家庭生活當中，要彼此為講，彼此甜慢， Nah, saudara, di sana harus ada saling mengampuni, 要彼此饒恕， ada saling mengasihi, 要彼此相愛， harus saling memaafkan, 要彼此忍讓， sering saling berkomunikasi, 要彼此溝通， saling mengingatkan, 彼此提醒， saling menolong. 彼此幫助。 Nah, saudara sekalian, Yuk, coba, Mon. disitulah indahnya, saudara. 呢 Ya. 係家庭啲嘅魅力。 Iya, dan banyak rahasia-rahasia bisa kita ceritakan, hanya berdua saja yang tahu. 要按到每年嘅事情，甜美嘅事情，但係時間夫婦才能夠彼此談起來。 Maka dalam kehidupan saling itu supaya bisa bersatu ada 3 magic words, yaitu kata-kata yang powerful banget deh harus kita ucapkan. 即係講即刻能夠咁個家庭嘅生活甜美嚟，要三件事情即係講出嚟。 Yang pertama, Hiji deh. sering-sering bilang "Xie-xie", terima kasih. 想想對於講感謝你， Sama orang lain aja ditolong dikit "Xie-xie", sama istri dimasakin tiap hari nggak ada tuh ngomong "Xie-xie". 對別人佢做對你做點好嘅事，你講向佢感謝。但係一個老婆冇卡，每日做菜你先，你唔識佢講感謝。 Mulai sekarang sering-sering ngomong "Xie-xie", terima kasih, kamcia. 每日從今開始，每日你對你老婆講感謝。 Mi, kamu masaknya ya enak lu, kamcia ya. Hari ini masakan kamu enak, terima kasih. Wah, lalu bilang, enak ya, besok tak bikinin lagi, mau makan apa? Loh kan enak kan? 呢個好識，聽嘢再做你識，你係識咪？ Seneng yang masak juga sambil nyanyi, bagaikan malaikat di sorga, saudara. Tapi coba, asin baru, asinan ya, baru di ngomongin. Giliran enak aja, didiemin aja, saudara. Yang masak ya, tambah dumel ya, emosi jiwa. 聽上講如果做熱黑點，係咪？你就發人人，想要做咩好識嘅，你唔識講個感謝。 Saudara tambah asin ntar. Sambil kesel soalnya ngelempar garamnya. 即係先泡發嘅時候，可能會做更加鹹嘅俾你識了。 Nah, saudara, sering-sering lah bilang terima kasih sama orang deket, sama orang rumah. 即係想多講感謝，唔可以對一個家人或者一個求求你嘅人。 Yang kedua, kalau salah ngomong maaf, sorry. Jangan hemat ya, jangan pelit ngomong maaf. 即係講你做錯嘅話，你應該謙卑講人諒。 Nah, saudara sekalian ya, orang yang minta maaf walaupun belum tentu salah, tapi dia adalah pemenang yang hebat. 即係講人見你個同人諒，雖然某一天係幾錯，佢先會嘅得選擇了。 Saudara, kalau dulu di awal pernikahan yang banyak ngomong maaf itu musuh ya. Dia bilang gimana? maaf ya, gitu. 我家庭你剛剛結婚嘅時候，個都講強人諒係同人諒係，即係牧師。 Saya sombong, saudara. Ibu Kalau nggak ikut saya, kiau ngau. biarpun salah ya, saya nggak mau ngomong maaf. 雖然係為錯，但係唔可以講人諒。 Tapi kalau sama jemaat ya, maaf. Tapi sama suami nggak mau, saudara. Ini sombong. 即係講對一個會要，我想咪講強人諒，但係對牧師唔可以講人諒，即係講好像驕傲一樣。 Wah, saudara, kadang-kadang suami minta maaf aja, kita maafinnya mahal. Biarin deh, nih, gua maafin deh, gitu. 即係講即係講強人諒，咁啱啱講出嚟。 Tapi saudara, waktu saya belajar, saudara, waduh, saya minta ampun sama Tuhan nih, saya sombong nih. Sekarang saudara, ada bapak, maaf duluan. Wah, jadi harmoni saudara, makin disayang deh. 所以我學了上帝法之後，感覺到雙雙會講相同人諒，日來這個家庭日來日換安了。 Nah, istri-istri yang suka minta maaf tuh kelihatannya henkeai gitu, tambah cakep gitu lihat mukanya gitu, 偏 manis. 做老婆如果佢按喜歡講強人諒係日來日漂亮嘅何看。 Istri-istri mau kan disayang suami ya, banyak-banyak
masakin enak, banyak-banyak minta maaf aja. 如果你人家老婆煮好心一些，你想想，感謝佢或者仲要同人量。 Nah, magic word yang ketiga, Bisa, Mai. sering-sering kalau mau minta tolong tuh bilang tolong, please. 如果你愛喊佢幫錢嘢，你講幫錢我吧。 Jangan nadanya kayak bos ya. 每 ini, tolong dong, ini jemuran, tolong dong, ini nih tong sampah, uang. Itu tuh namanya bos. 如果你愛喊一個家人或者一老婆做埋種些時候，應該愛用要求嘅態度，唔係像老闆喊工人嘅態度。 Bilang, Yang, tolong dong Yang, kamu kan tinggi orangnya, itu kalau jemur itu cepet deh. Itu 你 dirayu 當然日本人先洗衫按歌，如果你洗衫褲就按容易 Nah, 了。 saudara dengan senang hati, dia kayak pahlawan gitu ya. Tambah tinggi deh dia ya. 即係講佢咁按光用佢就會幫錢嘅了。 Saudara, di dalam keluarga itu harus saling dan terus saling. Itu namanya mengasah terus supaya hati terus bersatu. 即係講家庭裏面我們繼續彼此，每件事情我們彼此，是我們能夠一來一合一。 Ya, saudara, itulah kesatuan sehingga kita terus saudara sekalian makin tua akan makin lengket, makin harmonis, saudara. 所以我們人樣嘅方法嘅時候，我們一講一攞，人攞時候一來一千橋一 Saudara, 滅。 kita banyak melihat ya, saya banyak melihat kita ini orang ya, saudara sekalian ya. Yang namanya ngomong I love you, ya bukan di love ya. I love you gitu ya, saudara. Wah, nggak berani ngomong. 即係撇撇是個客家人啊，可能講我愛你用按小堂攞， Waduh, saudara sekalian, Yung cuma si Maimon. nyanyi doang. Saya Oh, tanda- ini. 唱歌講我愛你， Tapi sama pasangan nggak ngomong wa ini. 同一個對象唔是講過我愛你， Padahal dulu lagi pacaran dikejar-kejar sampai dapet. 以前叫人談戀愛時候，用追會追到， Mungkin juga saudara kasih bunga ya. 可能也是聽過送 Walaupun 花 bunga，plastik ya. 雖然那個人子嘅花。 Tapi setelah sudah menikah saudara jangankan bunga bank juga enggak ya, cuman bunga kol doang. 結婚後咪講單單用可能利息半嘢，還有其他嘅花有冇半嘢了？ Saudara jaga kemesraan kita supaya hati tetap bersatu. 報銷這個感情這個甜蜜，越來能夠合一。 Saudara walaupun makan di luar mahal, saudara sekali-sekali kayak ajak pasangan makan ini ya anak ditinggalin gitu makan berdua. 雖然這個外國過餐會咁按貴，但係相似冇問題。夫婦來去享受。 Jangan cari yang mahal-mahal, yang sesuai dengan kantong aja, yang penting berdua, saudara. 即係唔會簽按貴啊，但係我們合乎這個嘅經濟方面 Kalau 兩人 lagi 引 akhir 起。 bulan, mungkin sepiring berdua, ya bilang aja kita ini romantis. 即係講我們離攀兩人先講我們係現在圖滅一。 Saudara sekalian, bersatu itu sangat penting. 只係我們合一係好大嘅重要。 Hadiah yang terindah bagi anak-anak adalah saat anak-anak melihat papa mamanya bersatu. 最美好嘅禮物，即係講一般嘅孩子，即係講一成人，嘅孩子可能嘅父母真係相愛，真係親密。 Itulah teladan, itulah yang akan memberkati keturunan kita selanjutnya. 即係呢一個係好嘅榜樣，繼續帶來俾我們後台嘅祝福。 Yang ketiga, saudara sekalian, Di yang sama Tiong terakhir Simeon. adalah komitmen. 呢個係心志， Karena pernikahan itu adalah covenant, 即係呢個結婚，即係心志， adalah perjanjian. 係一個立約。 Saudara, memang pernikahan dimulai dengan perasaan. 當然結婚之前要先傷感情。 Pasti dong saudara, nggak mungkin saudara menikah sama orang yang sama sekali saudara misalnya nggak suka gitu. Nggak, ya, mungkin pasti ada suka-sukanya. 你唔可能同你唔喜歡嘅人結婚，當然要一點感情。 Tetapi di dalam pernikahan pada waktu saudara mengatakan, ya saya bersedia, nih, saudara ini memasuki pernikahan itu dengan komitmen. 當你結婚嘅時候講，我願意嘅時候，先係進入是個立志了。 Karena di ayat 6 bagian B dikatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. 因為在馬太福音呢邊講到，提下半節講到，即係上帝配合嘅，人唔可以把佢分開。 Saudara, waktu kita janji nikah, saudara sekalian, itu adalah komitmen, adalah covenant di hadapan Allah. 因為這個結婚嘅時候所講嘅，就係上帝嘅面前我們立約言語。
pada waktu sakit, pada waktu sehat, 無論我們健康或者生病， susah atau senang, 困苦或者要 miskin 滿安， atau kaya, 要錢或者貧窮， kurus atau gemuk. Oh, itu nggak ada ya di pernikahan ya, di janji nikah nggak ada ya. 呢個結婚冇講來。 Tapi pada kenyataannya ada kan, kurus atau gemuk dulu mungkin ya kurus ya itu apa kayak biola, tapi sekarang mungkin bas beton. 以前晚結婚之前，好像呢個biola，但係結咗婚後，就從呢個 bus， Terima apa adanya karena kita sudah mengadakan komitmen. 我們去彼此接手，因為我們已經立約了。 Ingat saudara, pada waktu kita mengatakan aku bersedia saudara, itu Allah sebagai saksi tercatat saudara. 當你結婚嘅時候，你講我願意，上帝做見證人，上帝已經把佢記起了。 Tidak peduli, mungkin kita ini lagi corona, nggak diundang apa tidak diundang, Allah hadir. 雖然你結婚，唔能夠請多人客來做見證，但係上帝已經做呢個見證人了。 Mungkin ada yang bilang, Simu, saya nikah adat, nggak diberkati di gereja. Pada waktu kamu nikah adat, pada waktu orang tuamu setuju, kamu setuju, itu sudah komitmen. 雖然你冇使教父啲自行結婚，你已經做呢丈夫已經睇緊人嘅時候，上帝先會見證人了。 Oh, saya nikah tamasya, pergi, tetap namanya komitmen. 無論你在離開結婚，又係同樣，你已經立了呢個心志。 Di zaman corona ini banyak namanya intimate wedding. Tetap biarpun ngundang berapa orang, itu adalah covenant di hadapan Tuhan. 雖然你係熱情嘅時期，當然結婚冇請其他人，單單請一個家人， Satu kali seumur hidup, 即係結婚一次就 hanya maut 一 yang 生。 hanya maut yang bisa memisahkan suami istri. 單單呢個死亡才能夠把佢分開。 Kesatuan itu hanya bisa dipisahkan. Mau saudara sekalian, kalau kesatuan dan juga covenant di hadapan Tuhan itu bahasa aslinya dabak. Seperti dua kertas ditempel jadi satu sama lem uhu. 即係講而家啲人結婚，即係講好像兩張紙用符疊起來先會一張了。 Udah jadi satu. 即係合起來先會一張。 Kalau kita mau merobeknya, saudara mau memisahkannya, cuman bisa hanya dengan robekan. 即係講我們係把佢分開嘅紙用符疊好來，把佢分開時候當然會破爛了。 Maka setiap perpisahan di dalam pernikahan, perceraian itu akan merobek hati, menghancurkan kehidupan. 小弟們，每一年在家裏佢就夫婦離婚嚟，當然係心理創傷、心理破碎。 Karena Tuhan sudah menetapkan kesatuan itu adalah kudus, sakral, dan itu adalah covenant di hadapan Tuhan. 因為你們結婚在上帝面前係顯現嚟，係上帝先會見證人。 Namanya covenant, perjanjian itu saudara sekalian, itu bukan masalah perasaan lagi. Mungkin kita mau cerai, saya mau cerai, kenapa? Saya udah gak cinta lagi, saya kayaknya salah milih. Saudara sekalian, apapun alasan kamu, saudara, bukan lagi masalah perasaan, tetapi masalah tanggung jawab, masalah komitmen. 小弟們，如果你結婚在上帝面前係屬於一個立約，無論要嘅時候，你都你咁我唔相愛了，但你記得你在上帝面前所立嘅約。 Ada orang bilang saya udah gak cocok. 要講我咁我唔合唔來了。 Saudara, pernikahan itu bukannya kontrak, bukannya cocok gak cocok. Cocok nggak cocok malah harus dicocokin. 小弟們，而家婚禮或者夫婦之間係結婚，唔係講合來或者合唔來，合唔來就係把佢合來。 Saya memasuki pernikahan itu dengan suatu kesalahan, saya dijodohin. 即係講結婚係一個錯誤，因為你個介紹。 Saudara, apapun alasan kamu ya, mungkin pada waktu itu kamu dijodohin, kamu kepepet, usianya sudah 35 tahun nggak dapet, udah sembarangan deh. Saudara sekalian, apapun alasan kamu, pada waktu kamu memasuki pernikahan itu adalah suatu covenant di hadapan Tuhan. 小弟們，無論你要乜嘅理由都唔可以用，可能因為你歲數已經35歲了，天才啦，跟你結婚啦，因為你結婚嘅時候，就上帝先會嘅立約喺地位。 Oleh sebab itu, satu kesatuan itu bukannya dipisahkan, bukannya dipotong paksa, bukan dihancurkan, tetapi terus saudara sekalian menjadi suatu kesatuan, terus belajar. Sehingga terus saudara kita diproses, ya semakin dewasa, semakin mengasihi, semakin rendah hati. 你合意嚟即係講，不論我們無論係情況當中，唔會發生到召歡，像我們善良，把佢建立合意，
合熱起來。 Di pernikahanlah kita diproses bagaimana merendahkan hati. Di pernikahanlah kita diproses bagaimana kita melepaskan diri sendiri, melakukan kebaikan bagi pasangan. 即係講我們在結婚裡面，我們愛放下這個私人嘅自私，或者我們放棄私人嘅私有。 Saudara, ada seorang istri cerita sama saya bahwa, waduh, dia bilang, Semu, kalau begitu menikah adalah sehidup semati, biarlah di antara kami satu hidup satu mati. 因為婦人家對我講，如果呢個婚禮係越生越社化，越生越事業化，因為我最好事業集啊。 Tapi dia bilang, saya berdoa kepada Tuhan biar dia yang mati dulu. 當然我向上帝禱告，但係我係重複先死。 Karena doanya gini, Tuhan Yesus, kan pernikahan nggak boleh dipisahkan, hanya mau Tuhan, biarlah ambil dia dari bagianku, aku sudah tidak tahan Tuhan. Saya bilang, aku dosa lu. 幾人用禱告嘅上帝因為結婚係越生越死，所以求你先減去因為我受不了了，用呢禱告，呢犯罪嘅禱告。 Tapi saudara, puji Tuhan, setelah keduanya bertobat dan dipulihkan saudara sekalian, dia bilang begini, untung Tuhan Yesus nggak dengar doa saya. 即係講佢復人之後，佢感謝上帝，即係講主何得冇減解重複。 Aduh, sekarang saya nggak bisa hidup tanpa dia. 呢行喺度唔後發下氣，如果冇佢嘅法。 Dengan masalah kami tambah tua, tambah lengket. Waduh, puji Tuhan, 亦都係問 saudara 題，我當然 sekalian. 日攞日後教我更加嘅甜蜜， Sama-sama belajar, saudara. 大家要同學習。 Hidup sementara, nggak tahu suamimu atau kamu dulu, istrimu dulu yang pergi. Saudara, masih ada kesempatan, baik-baiklah hidup. 小在問自家夫婦，自家唔知得，自家人日到什麼時候，喺有機會嘅時候，我們好好來發出自己嘅家庭裡面。 Puji Tuhan, saudara sekalian, kami juga belajar, saudara. Walaupun di dalam perbedaan, saudara, dulu ya saya sombong, dulu saya kurang ngerti gitu gimana menghadapinya. Tetapi saudara, setelah saya belajar, saudara, saya merendahkan hati, saya belajar karakter Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Kami tambah tua, tambah lengket. 小在問以前我係唔懂得，但係要學習上帝嘅法，來瞅瞅自家人性格，以後就日來日甜蜜了。 Wah, dibanding pacaran, sekarang ini satu kopi bisa minum sama-sama, bisa minum berdua, saudara. Dengan singkong goreng mungkin apa saja, saudara sekalian. Wah, kita ada waktu refreshing, cerita aja, apa aja. 即係講比自己結婚嘅時候，呢下更加甜蜜，講一杯咖啡，雖然呢個破壞可能少少，又甜又美。 Wah, bukankah saudara di bumi seperti di sorga, saudara? Kalau pernikahan kita, pernikahan yang dilandaskan oleh kasih dan firman Tuhan. 如果是家嘅結婚係根據上帝嘅愛、上帝嘅法，我們先會感到天堂好像自家嘅地上一樣。 Maka saudara sekalian, mari kita sama-sama belajar dari 有時我們 prinsip 自己要同 firman 學習 Tuhan ini. Biarlah saudara sekalian, saya berdoa supaya keluarga-keluarga di GKJ ini, saudara sekalian boleh terus pasutri belajar, saudara sekalian, menghidupi firman Tuhan dan melandasi pernikahan kita dengan kasih Kristus. 喺人意會議裏面禱告，但人基督徒會當受依為夫婦，日來日甜蜜，日來日學習，發出上帝嘅法，偏偏呢個夫 Kesatuan 婦團 suami 契， istri,夫婦 kesatuan bersama dengan anak-anak. 夫婦嘅團契合一同孩子嘅合一。 Sekarang ini anak-anak pada di rumah rata-rata. Saudara ambil kesempatan berdoa setiap malam bersama dengan anak-anak. 即係講呢一時期上上，這個成年要在這個家庭嘅在一起，接受呢機會，每半日這個來一同來禱告。 Yang sekolah di luar negeri juga udah pada pulang, saudara bersama-sama. Saudara ambil kesempatan. 我嘅了學嘅一盡係冇開了，這個創造呢機會來帶領佢哋。 Bangun mesbah-mesbah keluarga, saudara. 就建立這個家庭嘅祭壇。 Karena masa corona akan berlalu. 呢個疫情要越為 Tetapi teladan yang kita tinggalkan, saudara, akan kita turunkan kepada anak cucu 這個 kita. 了學可以幫助呢叫了學不是個後字。 Mau saudara sekalian Yang menjadi lima. keluarga yang bersatu dan diberkati? 是咪合一嘅家庭帶來幸福嘅家庭嗎？ Mari kita tundukkan kepala. 這個低頭， Kita akan masuk dalam doa. 這個專業禱告， Saudara sekalian, 弟兄姊妹們， mari kita berdoa bagi keluarga kita masing-masing. 這個嚟為這個家庭嚟禱告。 Kalau engkau menjadi suami atau engkau menjadi istri yang masih egois, yang masih sombong dan mementingkan diri sendiri, saudara, mari saat ini minta ampun kepada Tuhan, biarlah kita boleh bersatu. 無論你做夫做丈夫做老婆嘅，如果你過去你係驕傲按自私嘅，
但係自己根本就係每次一年禱告，自己家庭嘅禱告。 Saudara, biarlah kita mohon Tuhan hadir dan keluarga kita dilandasi oleh kasih. 但人求主來到自己家庭裏，即係家庭嚟用愛建立起來。 Kalau engkau masih belum membangun mesbah keluarga, engkau bingung bagaimana memulainya, minta hikmat sama Tuhan. 如果我們要建立家庭嘅祭壇嘅話，你唔知用乜嚟開始，你求上帝俾你聰明智慧。 Minta Tuhan beri engkau keberanian untuk mengajak anggota keluarga berdoa bersama. 求主俾你咁勇敢嘅心嚟邀請一個家人一同嚟建立祭壇。 Mari kita masuk dalam doa. 我們低頭禱告。 Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Amin. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami, hati kami yang menyesal Tuhan. Atau Tuhan ampuni dosa kami. Kalau kami ditegur oleh Roh Kudus Tuhan, biarlah kami relakan hati kami untuk ditegur. Tuhan ampuni atas kesombongan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak merendahkan diri kami. Ampuni Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah para wanita boleh menjadi wanita penolong bagi suaminya. Biarlah rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami. Biarlah para pria boleh mengambil tempatnya menjadi kepala. Biarlah Tuhan suami istri adalah saling melengkapi, bersatu supaya rencana Tuhan digenapi di dalam keluarganya. Amin. Dan menjadi keluarga teladan karena dunia butuh teladan. Tuhan biarlah teladan itu akan diturunkan kepada anak cucu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, biarlah Engkau memberkati keluarga-keluarga yang ada di GKJ supaya kami terus bertumbuh dan hidup bagi Tuhan. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita berterima kasih kepada Evangelis Christine yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati akan pelayanan beliau dimanapun ia berada. 感謝要本前傳堂來用上帝嘅法嚟傾咩事嘅人求主繼續侍奉一個繼續侍奉。 Saat ini mari kita akan naikkan 2 pokok doa syafaat. 接下來世界要兩個事項禱告。 Yang pertama kita akan berdoa untuk vaksinasi masyarakat umum yang sedang berlangsung agar boleh berjalan dengan lancar. Masyarakat juga boleh mendukung program pemerintah. 第二咧，常為老百姓接種疫苗禱告，讓咧接種疫苗可以順利進行，老百姓也可以支持政府的計劃。 Mari kita buka suara 我們 bersama. 來禱告。 Kami datang 謝謝父 kepadamu 上帝咗呢，感 Tuhan, 謝你， bersyukur 因為 atas 看見主 kebaikan-Mu 呢 ya 看顧 Tuhan, 保守， yang boleh 我哋 memberikan 結 ya 家一 Tuhan 得到呢個 kepada 疫苗 pemerintahan 繼續 Republik 接種 Indonesia 進 ini ya 行， Tuhan, 叫主呢接種 untuk boleh 過 memberikan 程當中能夠 vaksinasi 順 ya 利進 Tuhan 行， kepada 所有嘅 seluruh 人 masyarakat 嘅嘅面 Indonesia 嘅老 ya 百 Tuhan. 姓能夠得 Kami 到呢接 menyerahkan 種， kiranya 主能 seluruh 夠要得到呢 vaksinasi 健 yang 康力。 berjalan ini 主感謝你， boleh 來 berjalan 繼續能夠 dengan 支持 lancar 政府嘅 dan 計劃， semuanya ya 感謝你 Tuhan 聽禱 boleh 告，祈求禱 membawa 告為奉靠 satu 耶穌基督嘅聖名求嘅。 hal yang Amin. sangat baik ya Tuhan di masa pandemi ini sehingga kesehatan masyarakat dan imunitas daripada masyarakat boleh terus ya Tuhan meningkat dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur amin. Yang kedua kita berdoa untuk rencana ibadah on-site di bulan Juli. Mohon Tuhan memberikan hikmat dan tuntunannya agar rencana ini boleh berjalan dengan lancar. 第二常會出設一款實體智慧的計劃嚟禱告，求主賜給我們聰明智慧和他的研討，讓這個計劃能夠順利進行。 Mari kita buka suara bersama. Kami datang Maksud kepadamu yaitu Tuhan berdoa Tuhan, untuk Tuhan, rencana Tuhan, ibadah Tuhan, on-site ya you, Tuhan kebak, yang akan dilakukan pada bulan yang lai Juli oi nanti kai ya Tuhan. Kiranya Siti ai Engkau chi memberikan fui kin hikmat pai. ya Tuhan Jua kiu kepada ju kong chi, kiu ju seluruh yin pengurus liang. gereja ya Tuhan. Kau fui Sehingga ya engkau Tuhan semua Siti rencana ai ini chi boleh kin pai. berjalan dengan Cảm lancar謝 ya 你 Tuhan. 能夠順 Di 利 dalam 進 nama 行 Tuhan Yesus 祈 kami 求禱告， berdoa 奉 dan 靠耶穌基督嘅聖 bersyukur. 名，阿門。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menjalankan persembahan. 挑戰我接下來自己係小奉獻。 Persembahan bisa diberikan lewat transfer ke rekening yang tertera 我們嘅奉獻可以進入各堂會嘅帳戶， maupun bisa dimasukkan ke dalam amplop lalu diantarkan ke gereja nanti akan dititipkan kepada bendahara gereja.
佛家奉獻一可以放在善風送到教會交搬教會負責同工。 Mari kita sambil menjalankan persembahan ini, kita akan naikkan satu pujian, Bapakku memelihara. 自己一邊燒奉獻一邊要唱首詩歌，天父必看顧我。 我紧靠主，无论我在何处， Di darat atau di laut yang gelap, setiap saat 天仰望主，他飞天父必常看顾保护。 aku berharap akan看顾我， di ngarai atau dalam laut mendung, ku tak gentar, 是我 ingat Bapa surgawi telah meliharaku, bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendung, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah, dipimpinnya aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendung, tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu dan pimpinan-Mu serta pemeliharaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus diajar untuk boleh memberi dengan hati yang penuh sukacita, memberi dengan hati yang rela ya Tuhan. Kiranya semua persembahan kami ini boleh dikelola dengan baik oleh seluruh jajaran pengurus gereja ya Tuhan, untuk boleh mengembangkan akan kemajuan daripada pelayanan di gereja-Mu ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah ambil bagian dalam persembahan ini maupun yang belum sempat memberikan persembahan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta yang akan disampaikan oleh Pendeta Lukas Pang. Waktu dan tempat kami persilakan.好，弟兄姊妹們平安。這拍就係耶穌基督徒會堂聚會嘅信息。
我係基督門徒、信徒培訓班。2021年6月24日，星期四晚上7時第3期，我係基督門徒、信徒培訓班的主題，托德傑質講師，萬必恩傳道。請參加第3期信徒培訓班嘅學員做好準備並準時參加。這係今日耶生基督徒聚會嘅信息，感謝弟兄姊妹嘅關注，願主耶穌祝福大家，阿門。 Terima kasih kepada Pendeta Lukas Pang yang sudah menyampaikan warta bagi kita semua. 感謝潘牧師每個時間報告聚會嘅信息。 Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. 弟兄姊妹，而家我哋結束建造船嘅崇拜。 Kita akan naikkan doksologi dan setelah itu kami mengundang dengan hormat Pendeta Lukas Pang akan menyampaikan doa berkat bagi kita semua.
唱完畢以後，潘牧師會請人祝禱。Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Saudara kekasih Tuhan, mari bangunlah sebuah keluarga yang baik dengan pertolongan Tuhan. Saat ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. 但愿天父上帝嘅慈愛，主耶穌基督嘅恩惠，神你嘅感動與交通上與你們同在，從今時直到永永遠遠。阿們，阿們，弟兄姊妹們，長操，麥道散會，上帝祝福大家。